today quite a lot about this framework. Jučer smo mnogo pričali o okviru ovoga što podučavamo. Which really is just a set of concepts that might allow us to see life and understand life a little bit more clearly. O čemu se radi tu, da je to jedan sklop koncepata da bismo bolje razumjeli život i vidjeli kako život funkcionira. So the concepts are not truth. I ti koncepti nisu istina. But they can be very valuable pointers. Ali mogu biti jako vrijednosni pokazivači nečega. To the present moment, to what is here right now. Mogu pokazivati na sadašnji trenutak, na ono što je sada ovdje. And so the relationship to pointers is to use them to investigate for oneself. Naš odnos tim konceptima je da ih upotrijebimo kako bi istražili to sami za sebe. To find out for oneself. Da bi našli to za sebe. What is really here. Što je uistinu ovdje. So the first part is what are we really looking for in life? Prvi dio toga je što mi uistinu tražimo u životu. What we have been looking for in life based on looking at our movement in life. Što smo tražili do sada u životu, gledajući i osvrćujući se na naš pokret, naš tijek života, is pleasure. Je zadovoljstvo. We must have a belief inside that pleasure in the moment will give us what we need. Moramo imati vjerovanje u nama da zadovoljstvo u trenutku će nam dati ono što nam je potrebno, ono što trebamo. We just need to look at how we function and what we are moving towards in each day. Moramo samo pogledati prema čemu se krećemo i kako funkcioniramo iz dana u dan. To come to understand what belief we currently have. Da bi razumjeli kako vjerovanje trenutno imamo. And we can feel the reaction in the body when pleasure isn't delivered. I možemo osjetiti reakciju koja se događa u tijelu kad to zadovoljstvo nije nam dano. And that feeling inside further explains to us what our relationship to pleasure is. I taj osjećaj unutra nam dalje objašnjava kakav je naš odnos sa zadovoljstvom. It's a relationship that doesn't just say, I'll enjoy pleasure if it's available, and if it's not available, I understand that to be life. To nije samo veza s tim da ću uživati to zadovoljstvo. Ako nije tu, da ću ja i dalje uživati u životu. That is not what the feeling tells us when it arises. It tells us that I need pleasure in order to be complete. To nije osjećaj koji nam govori da možemo bez toga. Znači, mi moramo imati zadovoljstvo da bi bili ispunjeni u svakodnevnom životu. This is something we need to not just hear and say, yes, it's true, but recognize by looking into the present moment when pleasure is not delivered to see what the reaction is. To nije nešto što samo se možemo složiti s tim, nego stvarno trebamo pogledati unutar sebe, da shvatimo stvarno kad zadovoljstvo nije tu, da naš život nije potpun. What I'm suggesting here is what the human being is really looking for. Ono što ja predlažem ovdje je da ono stvarno za čim čovjek traga, što ljudsko biće želi. What they really want is happiness, and that is what they believe they will get from pleasure. Da ono što uistinu ljudi žele je sreća i misle da će je dobiti preko zadovoljstva. But we find that pleasure, we've been seeking it for our whole life and it never delivers what we really want. Ali vidimo da zadovoljstvo unatoč tome što ga tražimo naš cijeli život nikad nije nam dalo tu sreću u biti koju očekujemo. Užitak. When you speak about pleasure, užitak ne znam. Okay. So pleasure, yes, is pleasure. Užitak jest užitak. It delivers pleasure. Događa se užitak. But let's recognize pleasure is enjoyable, it's momentary or temporary.
Ali moramo prepoznati da je užitak zadovoljavajući, da je trenutan. And it doesn't provide ongoing contentment or happiness. I ne daje nam dugotrajno zadovoljstvo nekog u životu. So this is not about making pleasure wrong. I ovo nije da taj užitak kategoriziramo kao pogrešan. It's just about coming to understand that pleasure is pleasure. Samo da razumijemo da je užitak samo užitak. Pleasure is not ongoing happiness. I da užitak nije dugotrajna sreća. Something as simple as recognizing this can change our relationship to pleasure. Nešto sasvim jednostavno poput ovog može u cijelosti promijeniti naš odnos prema užitku. Without a recognition that pleasure is only pleasure and has never delivered us ongoing contentment, sa prepoznavanjem da je užitak samo užitak i da nam on nikad nije donio tu dugotrajnu sreću. it's possible that we will keep investing all our energy in seeking happiness and pleasure. Moguće je da ćemo ulagati svu svoju energiju i dalje tragajući za užitkom i misli da će nam on donijeti dugotrajnu sreću. The opposite of pleasure is pain. Suprotno užitku je bol. We can see that our relationship to pain is that pain is my unhappiness. Možemo vidjeti da je naš odnos sa boli ili patnjom Pain is my unhappiness. da je bol naša nesreća. We have that relationship to pain Imamo takav odnos sa boli because we have the opposite relationship to pleasure, saying pleasure is my happiness. jer imamo suprotan odnos sa užitkom, kažemo da užitak naša sreća. And the nature of life, I priroda života je, when we just look at it objectively, kada to pogledamo objektivno, is that it is pleasure sometimes and pain the other times. da je užitak nekada, a nekada se događa bol. That it's an alternating flow of pleasure and pain. Da je izmjenjujući tok boli i užitka. To expect life to be pleasure, 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 pleasure Da samo očekivamo da je život samo užitak, užitak, užitak. is to expect something out of life that just is not possible. Je sasvim suludo očekivati nešto takvo od života. To nije moguće. So we can see for ourselves that if we maintain the belief system that my happiness is pleasure, Tako da vidimo sami po sebi, ako i dalje održavamo to vjerovanje da je naš užitak sreća and my unhappiness is pain, i da je, kada nisam sretan da je bol, then having an experience in life which is continuous, unbroken peace imajući iskustvo da je sreća kontinuirani mir, simply isn't possible. jednostavno nije moguće doći do toga. Because life will continue delivering what life delivers, which is pain sometimes and pleasure other times. Jer život će nastaviti donositi nam nekada bol, nekada zadovoljstvo. And we will be riding that wave of pleasure and pain. Mi ćemo jahati na tom valu užitka i boli. So what is happiness for the human? I što je to sreća za ljudsko biće? If it isn't happiness through pleasure or unhappiness through pain. Ako nije sreća u užitku ili nesreća u boli. Another of the concepts in the framework is that happiness for the human being is peace of mind. Još jedan koncept u ovom okviru je da je sreća za ljudsko biće mir um. We can see for ourselves what our unhappiness is when it arises. Sami za sebe možemo vidjeti što je naša patnja kada ona izađe na površinu. Our unhappiness, when it is there in the present moment, can be felt as an uncomfortableness with oneself. Naša bol, kada izađe u trenutku, može biti prepoznata kao nelagodnost, neugodnost sa samim sobom. An uncomfortableness with the other. A i neugodnost sa drugim. Or an uncomfortableness with life. Ili neugoda sa samim životom. And when we
further investigate for ourselves in the present moment by feeling that uncomfortableness. I kada idemo dalje i istražimo u sadašnjem trenutku u našem životu taj osjećaj nelagode. And looking at the thought patterns in relation to a circumstance that's happened. I pogledamo naš misaoni pattern sukladno sa situacijom prema kojoj se on dogodio. We'll see that our unhappiness in the moment is a set of thoughts which are based on guilt or blame. Vidjet ćemo da je naša nesreća, nezadovoljstvo u trenutku zasniva se na vjerovanju krivnje i okrivljavanja drugog. Blame for the other for what they have done to hurt me. Okrivljavanje nekog drugog za ono što su učinili meni. And guilt towards ourselves. I krivnja za nas same. For actions that have happened through us that have hurt the other. Za akcije koje su se dogodile kroz nas, koje su povrijedile nekog drugog. So for ourselves we can come to see that my unhappiness. I za nas sami možemo vidjeti da naša nesreća is a feeling of uncomfortableness, which actually is a series of thoughts. Je osjećaj nelagode koji je zapravo jedan serijal misli. Of guilt and blame. O krivnje i okrivljavanju. Happiness is not something we have to create. Sreća nije nešto što je potrebno nije potrebno da mi stvorimo. Happiness actually is our true nature, what we already are. Sreća zapravo jest naša prava priroda, ono što mi uistinu jesmo. We don't have to go anywhere to find it. Ne moramo nigdje ići da bi je pronašli. We don't have to work hard to become. Ne moramo naporno raditi da bi postali to. Become experts at being happy. Biti stručnjaci u biti sretan. There's no practice that anyone needs to do. Nema nikakve vježbe koju je potrebno činiti. It's not something that will be available in the future. Nije nešto što će nam biti dostupno u budućnosti. At the time when we feel happy, it will be right now. U vremenu kada budemo sretni, bit će upravo sada. And it won't be because we have become good at being happy. I to neće biti zbog toga jer smo naučili kako biti kvalitetno sretan. It will simply be because our true nature has the space to come to the surface. To će biti jednostavno zbog toga jer naša prava priroda je dobila prostor da izađe na površinu, da je prepoznamo. Yeah, maybe I have an image coming to mind. I have an image coming to mind. Imam jednu sliku koja mi dolazi u um. As Roger was speaking, I saw it's like a web, like a spider web. It comes from a dot, and then it spread into a whole web. And our happiness is being here. It's the dot. Naša sreća je da bivamo tu, to je ta točka početna. And experientially it could feel like going within. Iskustveno to se može osjećati kao da idemo unutra. And what we've been taught or how we've been conditioned I ono što su nam rekli ili kako smo bili uvjetovani is actually not to be here and within. Je zapravo da ne budemo tu i da ne budemo unutar sebe. It's to be preoccupied by the whole spreading. I da budemo u cijeloj toj mreži koja ide iz nas. And so our attention is always in all these directions. Tako da je naša pažnja uvijek svugdje vanka. But if we bring it back to here, ali ako je dovedemo nazad u tu početnu točku, then the whole time and space collapses in this dot. Onda se cijelo to vrijeme i taj prostor kolapsira u tom startu. All the attention that was given outside, sva pažnja koju smo dali van, comes back here. Dođe tu. And what we realize is that the most important thing in life is our own happiness. I ono što shvatimo da je najvrijednija stvar u životu naša vlastita sreća. Which is truly knowing ourselves as we are. Knowing ourselves as we are. Što je uistinu poznavanje sebe onakvih kakvih jesmo. And from that recognition, then all that is spread will come and reflect that.
Iz tog prepoznavanja sve ono što je važan gdje je bila raspršena će doći tu i prepoznati samu sebe. And so it's like every moment is that movement. Svakog trenutka je taj moment ide natrag i vraća se ono. And every time you come back to the dot, I svaki puta kada se vratimo u tu početnu točku, you know who you are, you know this happiness that you are. ti znaš da ti jesi ta sreća. Every time you're busy thinking about all that's outside there, U vremenu kad smo zauzeti razmišljanjem svime tim što je izvana u toj or mreži trying to fix it, thinking that there is a real problem out there, i pokušavajući to popraviti, smatrajući da je problem stvarno leži vanka, that's the feeling that you get lost. Tad bivamo izgubljeni. That's the feeling that you lost what you are, Postoji osjećaj da smo izgubili ono što mi jesmo, but it can never be lost. ali to nikad ne može biti izgubljeno. Because you just have to withdraw your attention from all the images out there. Jer mi jednostavno moramo povući našu pažnju sa svih tih slika izvana. Just come back here. Samo se vrati tu. And you see that what you are is here. I vidjet ćemo da ono što mi jesmo je tu. It was not gone anywhere. Nije nikad bilo izgubljeno nigdje. And so you learn to play with it. I onda se naučimo igrati s tim. When you say here, Kada kažeš ovdje, would you explain a little bit deeper? možeš objasniti malo dublje što to znači. I will explain. I understand the rest of the web. Razumijem cijelu tu mrežu koju se pričala izvana. When you say here, Ali kada kažeš ovdje, would you explain? možeš objasniti malo što to Yeah. znači. Well, it is not really located in one spot. To zapravo nije locirano u jednoj točci, na jednom mjestu. And in the same time it is. A u isto vrijeme je. Because Jer we live this life from the experience, I live it from the experience of Ramel. mi živimo naš život iz iskustva, mi živimo tu. And so even saying coming within, it's not really true, it's just to point to something. Iako kad kažemo mi se vraćamo tu, dolazimo, idemo unutar sebe, zapravo nije točno. Because there isn't an inside and outside world, Zapravo ne postoji unutrašnji i vanjski svijet. there is only this Postoji samo ovo. that's appearing like that spontaneously Pojavljuje se tako spontano. in the background or the space that I am. U pozadini prostora koji ja jesam. Can you just follow me experientially? Možeš me samo pratiti iskustveno. And so that is here, and inside of this, whole world appear. To je ovdje i unutar toga cijeli svijet se pojavljuje. Armel appears within it, Sve se pojavljuje unutar toga. and Miloš appears within it. Sve. And Miloš appears within I it too. Miloš se pojavljuje unutar tog prostora. Can you see that for yourself? Možeš to vidjeti sam za sebe. That you are before even the appearance of Miloš? Da ti jesi čak i prije pojavljivanja Miloša. That was the question I wanted to ask you a couple of minutes ago. To je bilo pitanje koje sam htio postaviti par minuta prije. Because in some moments Jer u određenim nekim trenucima I feel enormous, osjećam ogromnu, I would use expression strength, koristit ću izraz snagu, somewhere behind. negdje iza, u pozadini. I don't know if it is my imagination. Ne znam, je to moja mašta. But I will explain it. Pokušat ću objasniti. What if you just change position?
Što ako samo promijeniš poziciju and just go behind? i odeš iza? I feel two positions. Imam dvije pozicije. One is everyday Miloš. Jedna je svakodnevni Miloš, Small and ordinary. Mali, običan. But in some, let's say, rare moments, Ali u nekim, recimo, rijetkim trenucima I feel something enormous behind. osjećam nešto ogromno u Is it there now? pozadini. What? Is it there now? Je li to tu sada? Yes. Da. Go there. Go there. Idi tamo. What's happening? Što se događa? I feel strange. Osjećam se čudno. As I said in Slovenia, Kako sam već rekao u Sloveniji, 7 days ago, 7 dana prije dok smo bili skupni. in everyday life, I feel U svakodnevnom životu ja osjećam, mostly, većinom se osjećam, let's say, unhappy. ajmo reći, nesretno. Can I cut you off? Mogu te malo... Can I just suggest you to stay with the experience you're in now Mogu ti samo predložiti da ostaneš iskustvom koje upravo imaš. and talk to me about the strangeness that you feel? I pričaj sa mnom o toj nelagodi, o tome čudnom osjećaju koji imaš. It's not unpleasant. On nije neugodan. Now, Sada. on contrary, Upravo suprotno. it's strange but good. Osjećaj je čudan, ali dobar. If you can put word or something on strange, then we might clarify that so that you might see. Možeš malo objasniti to koji je čudno, da malo razjasnim o čemu se tu radi. I'm not used. Nisam navikao. I used to. That is exactly what I'm speaking about. To je upravo ono o čemu ja pričam. The dot, it's like there seems to be something in the background, Čini se da je nešto u pozadini toga. and then everyday life you could say the experience you were trying to talk about is more out there. I onda kažemo da je iskustvo o kojem ti pričaš u svakodnevnom životu, da je tvoje iskustvo tamo, na iza te točke. And so the attention, you could say, in one experience is more there, Tako možemo reći and da the je other one is more here. više u pozadini, a nešto je naprijed. Now it's Yeah. more in front. Sada je to više ispred mene, Well, go back to the back. a onda ide nazad. See?
Vidiš? I used to be small and unhappy. Navikao sam biti mal i osjećati se malim i nesretnim. Well, you can come back to that anytime you want. Možemo se uvijek vratiti na to kad god ti poželiš. You are debt free. No, thank you. Do you want to say anything? Just one Samo second. trenutak. So Znači, we can see by coming here in the present moment that our nature is always here if something stops. možemo vidjeti, vraćajući se u sadašnji trenutak, da naša priroda je uvijek tu ako samo stanemo. If we keep doing the same thing, we'll keep getting the same result. Ako nastavimo raditi istu stvar, nastavit ćemo dobivati isti rezultat. When I say we doing the same thing, if thinking keeps happening, Kada kažem mi koji radimo istu stvar, želim reći da razmišljanja koje se događa, which is the outward movement, koji je neki pokret prema vani, then the essence of who we are, which is always here, ready to for us to be that, da ta prisutnost koju mi već jesmo uvijek tu spremna biti samo biti ono što mi jesmo. is left waiting. Ostavljamo je da čeka. It waits patiently because it's what we are. Ona čeka tu strpljivo jer ona je to što mi uistinu jesmo. So it can't go anywhere. Tako da ona ne može nigdje otići. I can't actually lose myself. Ja zapravo nikad ne mogu izgubiti sebe. You know, I can't go this way and then I go that way. Ja ne mogu ići u ovom smjeru, a da ja idem u drugom smjeru. And so I can't really ever be separate, be apart from what I am. Tako da ja u biti u stvarnosti nikad ne mogu biti odvojen od onog što ja uistinu jesam. But in appearance, in experience, that's what we feel. Ali u našem iskustvu je to ono što mi osjećamo. But that's simply the movement outwards A to je u biti samo jedan pokret prema vani. in thought, essentially. Thought moving U out. našim mislima. And Armel is saying let's Armel je rekla practice stopping da vježbamo da samo stanemo. and coming back to what is always there. And the more we do that, Da vježbamo da samo dođemo tu ono što uvijek jest. the more it's realized that it's there all the time. I više što to radimo, više što vježbamo, sve više i više shvaćamo da to zapravo uvijek jest tu. And then we also stop giving that much attention to what's outside, thinking it's going to give us something. I onda kad to vidimo, prestajemo davati toliko pažnje onome što je izvan nas. Because being here is plenty, it's completely enough. Jer kada smo na tom mjestu, kada smo tu je jako... So again, then the experience is just the cherry on the cake. To je jako dostatno, to iskustvo je samo... Sva ostala iskustva, kada nadogradimo na ovo iskustvo, je poput trešnje na vrhu torte. But we already know ourselves as the fullness that we are. Da u biti znamo sebe kao tu puninu koja mi jesmo. And I thought maybe you could talk about predetermination, because I think that it would fit really well into also understanding that when that is not there, it's also part of what is to happen. It's not we are doing something wrong. Mislila sam da im možeš malo pričati o predodređenosti i da čak i kad se taj pokret dogodi gubljenja, da se dogodi razumijevanje da je to ono što se dogodilo u trenutku, tako da možemo lakše prihvatiti i vratiti se u to stanje. So yes, what was being said at the beginning is that happiness, we know what our unhappiness is. Što ono o čemu smo pričali od početka, znamo što naša nelagoda ili nesreća jest. It's an uncomfortableness with oneself. Je nelagodnost sa samim sobom. And the other. Sa drugim. And that was described as the movement outwards. I to možemo pisati kao pokret na vani. And happiness is simply the absence of that.
I sreća je jednostavno odsustvo svega toga. The absence of uncomfortableness, Odsustvo nelagode. which means the absence of certain types of thinking. Što znači odsustnost određenih načina razmišljanja. But do we have to stop thinking? Ali da li je potrebno da mi prestanemo misliti? Is that something that we have to do? Je li to nešto što je potrebno da mi to napravimo? Because if we take it on as a task for me to achieve, Jer ako mi to uzmemo kao neku zadaću koja je dana nama da je mi napravimo, then that's another aspect of unhappiness which we haven't yet spoken about. to je još jedan aspekt nesreće o kojoj još nismo govorili. Which is the idea that I am in control of everything that happens, Što je ideja da sam ja taj koji je u kontroli svega što se događa. and that I have to make things happen, I da sam ja taj koji mora učiniti stvari da se dogode. which is an expectation in the future. Što je očekivanje koje ide u budućnost. So there's guilt, blame, and expectation in the future. Znači postoji krivnja, osjećaj okrivljavanja i projekcija u budućnost. The absence of that is happiness. Odsustvo tih stvari je sreća. So why is unhappiness there from Zašto time to je time, nesreća tu većinom vremena? or most of the time? Ili većinom našeg vremena? So if we go back to what we spoke about yesterday, this life experience Ako se vratimo ono što smo razgovarali jučer o našem iskustvu u životu, as it can come to be seen, kako ono može biti viđeno, is a spontaneous arising in the moment, je spontano izranjanje u trenutku, that is not created by you or me, koje nije stvoreno od moje strane ili od tvoje strane. and therefore the suffering, the thinking, the guilt, the blame, the expectation Tako da patnja od krivnje, okrivljavanja ili očekivanja is not your creation or my creation. nije tvoja kreacija, niti moja kreacija. It's part of the story of life. Je ono jednostavno dio priče u životu. And to the extent that we can start to look at life as pleasure and pain, moment to moment, Znači, učavamo da možemo pogledati život kao užitak i bol od trenutka do trenutka. we can start to take a position of stepping back. Možemo krenuti zauzimati poziciju koraka nazad. And if that is what happens, then also that is part of the creation, not my doing. Ako se to i dogodi, onda je to isto dio kreacije ili priče životne, koje nije nešto što sam ja napravio, nego se ono dogodi u toj priči. So that's one of the reasons why the story of life introduced this concept that To je jedan od razloga zato što priča života predstavlja ovaj koncept sada. that life, the flow of life, Da tog života is always just pleasure and pain, je uvijek samo užitak i bol. and that pleasure and pain is never your happiness, I da užitak i bol nikad nije tvoja sreća. is never going to define who you are. Nikad ne može definirati ono što ti jesi. In order for a stepping back, which means a loosening of our attachment to pleasure and pain, Da je dopustilo da mi zakoračimo nazad i da oslabimo naše prijanjanje prema užitku ili bolu. from that stepping back, we can see that everything is arising in the moment. Od tog koraka natrag, kada stanemo korak iznad toga, možemo vidjeti distancu jednu između onoga što izranja u trenutku. Including thoughts, Uključujući i misli, which we've previously said these are my thoughts, što smo prije toga govorili, ovo su moje misli, which I have created. koje sam ja stvorio. And from this relaxed position, we see that thoughts just arise in the moment. Iz ovog opuštenog stanja mi možemo vidjeti da misli samo izranjaju u određenom trenutku. As a reaction, automatic biological reaction Kao jedna automatska biološka reakcija to something that has happened in the moment, za neku situaciju, za nešto što se dogodilo u određenom trenutku. something that's been seen, heard, smelled, tasted or touched. Nešto što smo iskusili pomoću naših osjetila, vidjeli, čuli. And the thought is a spontaneous reaction which we are not in control of. I misao je jedna spontana reakcija, mi uopće nismo u kontroli te misli.
to whatever is happening in the moment. Na reakcija na bilo kakvu situaciju, bilo što se događa u određenom trenutku. And therefore, if thoughts of suffering arise, tako ako misli patnje izađu na površinu, a thought that says this should be like that or that shouldn't be like that, a misao koja kaže ovo bi trebalo biti tako, ovo ne bi trebalo biti tako, or a thought that says actually life is not really where I want to be, ili misao koja kaže ovaj život uopće ja ne želim biti u njemu. all these are spontaneous arisings in the moment. Sve ovo je jedno spontano izranjanje u određenom trenutku. Part of the story of life in that moment. To je dio priče života u određenom trenutku, u tom trenutku. And so, to the extent that this awareness can start to feel what exists in the moment, do razmjera da ta svijest može početi osjećati što postoji u trenutku, then the moment starts to become more understandable. Taj trenutak onda počinje biti više razumijemo, više razumijevajući. More explainable. Više objašnjiv. Less confusing. Manje zbunjujući. So, blame. Tako da, krivnja. We're saying blame is a form of suffering. Okrivljavanje je forma patnje. In the moment, the feeling is, you hurt me, I hate you. U momentu osjećaj, ti si me povrijedio i ja te mrzim za uzvrat. You parked your car in front of my garage. Parkirao si svoje auto ispred moje garaže. You made me late. Zbog tebe se zakasnio. And I'm very angry at you. I jako sam ljut na tebe. That's a feeling that we can't help. To je osjećaj koji mi ne možemo ništa napraviti. It's there if it's there. Tu je ako je tu. To come to understand what it is, that it is blame. Dođemo do razumijevanja da je to ono što jest, da je krivnja. That blame is suffering. Da je okrivljavanje patnja. Suffering is what covers up my happiness. I da je patnja ono što prekriva moju sreću. That blame is based on the idea that that individual has created the situation as it is. Da okrivljavanje ideja da je ta individua, ta druga osoba stvorila ono što jest. It comes only when we don't see life as a creation according to God's will. Do toga dolazi jedino kada vidimo život u suprotnosti onome da je on kreacija prema nekoj Božjoj volji. So it is a belief based on this sense of personal doership. Znači to je vjerovanje koje je temeljeno na osjećaju da smo mi ti koji imamo kontrolu nad našim akcijama. A belief that arises when we think I am the doer of my actions. Osjećaj koji dolazi kada vjerujemo da sam ja taj koji izvodi sve svoje akcije. And the other is the doer of their actions. I da je drugi onaj koji izvodi svoje akcije. When this moment is seen as a creation, kada je ovaj trenutak viđen kao kreacija, so what that means is the totality of this moment, all the visual objects. Ono što to znači da cijela kompletnost ovog trenutka, sve ovo što vidimo tu, all the sound objects, svi zvukovi, objekti zvuka, all the thought objects, svi objekti u formi misli, all the emotion objects, svi objekti u obliku emocija. All of these together make up this moment. Sve ovo skupa, svi ti objekti stvaraju ovaj trenutak. Is it clear for everyone? Because I think that this frame is so important to be able to go deeper in the exploration of our experience. Jer ovo svima jasno. Mislim da je ovaj okvir o kojem smo sad pričali jako bitan da bi ušli dublje u iskustvo, u naše iskustvo. And if we never heard it like that or didn't hear it like that, i ako nikad nismo čuli nešto slično ovome, sometimes it might seem like a lot. Nekad to može izgledati kao da je sad puno toga rečeno tu. But it is really worth to ask question or ask clarity. Ali jako je bitno da se postaje pitanje i da se pita, da se nešto razjasni ako vam nije jasno. If everything is not clear, because it's going to really put
a frame for an exploration of your daily life. Ako vam nešto nije jasno, jako je bitno da se stavi temelj za vaše daljnje istraživanje, vašeg iskustva u svakodnevnom životu. Where you will start to see that all these concepts and definition gdje u tom trenutku dolazite do uvida da svi ti koncepti i ove definicije will actually in some way break into pieces your experience. Gdje oni će zapravo razbiti u komade vaše iskustvo. So that you can start to see, or you can see in a deeper way. Tako da možete vaše iskustvo početi vidjeti u jednom dubljem svjetlu, na jedan dublji način. How the experience is manifesting or building itself within you. Kako se iskustvo manifestira, kako se ono stvara ili gradi unutar vas u određenom trenutku. And that is how it will also be undone. I na taj isti način će to iskustvo biti poništeno. By seeing the construct, the mechanic of it. Kada se vidi taj konstrukt tog iskustva ili mehanizam na koji se ono stvara. It's going to be the deconstruction of it. Znači, uviđanjem toga to će biti dekonstrukcija toga. So really take this time here to ask question and clarification about everything that is spoken here. I stvarno uzmite sebi vrijeme da stvarno razumijete i pitate pitanja o ovom o čemu smo sad ovdje pričali. Regarding your own experience. Neovisno o vašem iskustvu. So that you can come out of here with this clarity. Tako da možemo izaći svi odavde sa tom jasnoćom. And see how it applies in your daily life. I možemo vidjeti, da možemo poslije toga vidjeti kako se to odnosi na naš svakodnevni život. Because that is really what it is about. Jer to je neka srž ovoga, sve se vrti oko toga. And in that regard, the thing we often feel like I am the perceiver, the body is the perceiver. I jako često se osjećamo da je ja sam onaj koji vidi, tijelo je ono iz čega to viđenje izlazi. What this is saying is the body is an appearance in the moment. A ono o čemu se ovdje govori je da je tijelo se samo pojavljuje u određenom trenutku. The thoughts are an appearance in the moment. Da su misli pojavljivanja u trenutku, one se pojavljuju u trenutku. Our previous experience is that I am the body. Naše prijašnje iskustvo da ja jesam tijelo. The world is outside of me. I svijet je izvan nas kao tijela. This spontaneous arising explanation that everything is predetermined is now ovo spontano izražavanje da je sve predodređeno. Giving a framework in which the body as well can become seen as an experience. Daje nam okvir prema kojem možemo vidjeti da je naše tijelo isto u toj cijeloj priči. As something that is there in the moment. Kao nešto što može biti viđeno u trenutku. It's part of the sense objects in the moment. Tako u tom trenutku možemo vidjeti da je ono objekt osjetila dodira. It's part of the visual objects, just like možemo a ga chair. vidjeti. Isto je objekt koji vidimo s našim osjetilom vida. And what is it that is aware of everything in the moment, including the body as an object? I što je to što je svjesno svega u određenom trenutku, uključujući tijelo kao objekt? From that point, from the point of the subject that is aware of even the body. Iz te perspektive tog subjekta koji je svjestan ili koji je svjesno čak i tijela. The subject which is aware of everything. Subjekt koji je svjestan svega. It's from that point that iz te perspektive each component of the moment can be understood. Svaka komponenta trenutka može biti možemo razumjeti. I forgot the question. In your reply, actually, I wanted to ask, htio sam te pitat, who is the one who needs to return? Ko je taj koji se treba vratiti? Point. What is the meeting point? Is the inner science the meeting point? Što je mjesto na kojem se nalazi to? Where the one who travels to the center? Gdje se nađu taj koji putuje prema tom centru. Because when I practice inner science and the gazing and the stuff, vježbu unutarnje tišine, there is no journey, there is nothing. Vidim da tu nema ničega. Every day awareness that's altered. Ali ono što se mijenja je svakodnevna svjesnost.
the awareness when I'm in inner silence is not everyday awareness. Svjesnost o toj unutarnjoj tišini nije svakodnevno It's iskustvo. altered. I'm Mijenja seeing se. because I'm focused on inner silence. Mijenja se jer sam fokusiran na unutarnju tišinu. You should reply, there is no journey, it's just letting go. Da biti ono što napraviti samo puštanje. There is no travel. Da to nije put prema nečemu, nema nikog ko putuje. I got my answer. Yeah. Okay. Tako da sam dobio svoj odgovor. Hvala. It's a shame to say more when you get your answer, but I'm going to say more. Šteta je reći više kad dobiješ svoj odgovor, ja ću ipak malo reći o tome. Maybe not for you, but in general. Možda ne za tebe, ali generalno za sve nas. Really, from that standpoint of awareness, there is this realization Od tog stajališta ili mjesta svjesnosti, that what I thought I was da ono što sam ja mislio da jesam is simply a layering of objects in the moment. Je jednostavno slaganje slojeva određenog trenutka. So I have always believed myself to be the body, Ja sam uvijek vjerovao za sebe da sam ja tijelo, the thoughts, da sam ja mislim the emotions. ili emocije. They felt like my body, my thoughts, my emotions. Osjećao sam da je to moje tijelo, moje misli, moje emocije. And so then that creates the sense that there is a me I onda se tu stvori smisao ili osjećaj da sam tu ja, that has to return somewhere. koji se mora vratiti negdje. Whereas from that place of witnessing, Ali s tog mjesta promatranja, the body is still there, tijelo je još uvijek tu, the thoughts are still there, misli su još uvijek tu, the emotions are still there, emocije su još uvijek tu. and all of the other objects in the moment are still there. I svi određeni, ostali objekti u tom trenutku su još uvijek tu. And the realization is that I realizacija je da sam ja, have never been those objects, da ja nikad nisam bio jedan od tih objekata. but I am the subject Da sam ja subjekt that is aware of those objects. koji je svjestan tih objekata. And for a while there was a identification I da je jedno određeno vrijeme postojala identifikacija to the point where the self seemed to vanish. Da se činilo da naše jastvo ili sebstvo izblijedi ili nestane. And it felt like I was those objects. I onda je dolazilo do osjećaja da ja jesam taj objekt s kojim sam identificiran. And the meeting point, what is the meeting point? Točka na kojoj se nalazim, što je ta točka? Is the impersonal sense of existence. Je nepersonalni, neosobni osjećaj postojanja. The I am. Ja jesam. Which is what is present when we return back to the center. To je ono što je prisutno tu kada se mi vratimo u naš centar. And there can be a realization that that was present also in the experience where to može biti prisutno, može doći do realizacije da je to uvijek bilo prisutno čak i dok je where there was heavy identification with the object. Dok je bila čak i teška identifikacija sa nekim objektom. That it was that impersonal sense of I am that was the center. Da je taj neosobni osjećaj ja postojim, ja jesam, je bio centar of the identified experience. Bio centar tog identificirajućeg iskustva. So it was the very same I am. Tako da je taj isti osjećaj ja jesam, which had something added to the end of it. I am. Koji je imao nešto dodano na kraju toga. The body, the thoughts, ja the jesam, tijelo, misli, osjećaj. So there is nowhere to go. We always are I am. Tako da nemamo nigdje ići, mi uvijek jesmo taj osjećaj ja jesam. The sense of existence. Osjećaj postojanja. And awareness at the same time. I svijest u isto vrijeme. Svjesnost. At some point though the false identification with being an object falls away. U nekom trenutku osjećaj lažnog identificiranja s objektom otpada. The objects will never fall away. Objekt, sami po sebi objekti nikad neće otpasti. The body,
The emotions, the thoughts, they're not the problem. Tijelo, misli i osjećaji, oni nisu nikakav problem. In fact, without those, there'd be no life experience. U biti, bez njih uopće ne bi bilo nekog životnog iskustva. It's the attachment, the getting lost in feeling I am the body. Problem je u osjećaju prijanjanja za taj osjećaj ja jesam tijelo. That attachment is the problem, not the objects being there. Prijanjanje je problem, a ne objekt sam po sebi. What happens if someone's phone rings now? Što će se dogoditi ako nekome, recimo, sada zazvoni telefon? From this perspective of seeing it all as a spontaneous arising, Iz ove perspektive, kada vidimo to sve kao neko spontano izranjanje u trenutku, događanje, there is nothing that anyone has done to make the phone ring. ne postoji ništa što je netko napravio da taj telefon ili mobitel zazvoni. It was always going to ring. On bi uvijek zazvonio. And that's acceptance if each moment is seen that way. I to je jedno veliko prihvaćanje koje svaki trenutak viđen u tom svjetlu. And acceptance is not something that we do. It's not. Prihvaćanje nije nešto što mi radimo da dođemo do toga. It's not something we add to the moment. Nije nešto što dodamo svakom trenutku. It's simply the absence of non-acceptance. To je jednostavno odsutnost neprihvaćanja. What would non-acceptance be? It would be blame. Što bi neprihvaćanje bilo? Ono podrazumijeva okrivljavanje. You know, you should have remembered to turn your phone off. Trebao se sjetiti isključiti telefon. That's resistance to what is in the moment. Znači, to je taj otpor onome što se događa u svakom trenutku. It's always an attitudinal perspective of life that creates resistance. To je uvijek naš stav prema određenom trenutku u životu koji stvara otpor. And it's always the opposite attitudinal perspective that creates non-resistance. I upravo suprotno od toga je ono što stvara neotpor i odsutnost otpora. So the attitude of the sense of personal doership. Tako da taj stav osjećanja našeg osobne odgovornosti za naše akcije. I am the doer of my actions. Da sam ja taj koji je odgovoran za svoja djela, akcije. And you are the doer of your actions. Ti si onaj koji radi sve svoje akcije. I am in control of what happens moment to moment. Ja sam u kontroli što se događa svakog trenutka do trenutka. And therefore you are in control of what happens moment to moment. I samim tim si ti isto odgovoran za ono što se događa od trenutka do trenutka. And I should act this way and I shouldn't act that way. I ja trebam reagirati ovako, a ne smijem reagirati na drugi način. You should and shouldn't act a certain way. Ti isto trebaš reagirati na jedan način, na drugi ne smiješ. That is what is being called the sense of personal doership. To je ono čime nazivamo osjećaj osobne odgovornosti za naše akcije. It's a way of seeing life. To je način na koji mi vidimo život. It's what is referred to as separation. To je ono na što se odnosi termin ili fraza odvojenost. Separation is never a reality, it's an attitude. Odvojenost nikad nije realnost, to je samo stav. And when the sense of personal doership dissolves, I kada taj stav odgovornosti za svoje akcije ili osobnog, može mi neko pomoći, personal doership, kako ću prevesti? Osobno djelovanje. Tako da taj stav osobnog djelovanja otpadne. When that set of beliefs, because that's all it is, a set of beliefs, Kada taj jedan set vjerovanja, to je ono u biti što ono je samo set vjerovanja, erased se izbriše, by life, život to izbriše,
not something that we do, ne nešto što mi napravimo, but life creates a new way of seeing by introducing certain concepts. ali život stvori jedan novi način gledanja na stvari i predstavi nam nove koncepte. And life then erases the sense of personal doership. I život sam po sebi izbriše te koncepte osobnog djelovanja. Which obviously then is the story of life unfolding, the creation Onda je unfolding. očito da cijela ta priča životna se događa, priča kreacije. So life inserted the sense of personal doership and then it removes it. Život je sam prvo dao taj osjećaj osobnog činjenja akcija i onda ga jednostavno ukloni. Not my doing, Znači to nije nešto što ja radim, but a happening according to the will of God or the story of life. nego je to događanje prema nekoj Božjoj volji ili priči života. Then we can say our attitude to life Onda možemo reći da naš stav prema životu is changed. je bio promijenjen. The new attitude is actually not a new set of beliefs. Novi stav, znači nije novi set vjerovanja, It's simply the removal of the old beliefs of separation, the old beliefs of personal doership. jednostavno odsutnost starih osjećaja osobnog djelovanja, vjerovanja u osobno djelovanje. It's what's there naturally when there is a coming back to self. To je ono što se događa prirodno kada se dogodi vraćanje nazad u našu pravu prirodu, u sebstvo. Does anyone want to know why? Da li iko želi znati zašto The explanation of where the sense of personal doership comes from? zašto taj opis odakle dolazi taj osjećaj osobnog djelovanja? Odakle on dolazi? It is put in place along Stavlja je na mjesto in the same way as everything else that makes us up in this moment is put in place. stavljeno je na mjesto kao i sve ostalo što nas čini onakvim kakvi smo u određenom trenutku. So in other words, the sense of personal doership is part of who we are in this moment. Drugim riječima, smisao i osjećaj osobnog djelovanja je ono što je dio nas u određenom trenutku. And from a linear point of view, I od nekog linearnog stava gledišta, perspektive, who we are in this moment ko smo mi u ovom trenutku, is a result of two factors. je rezultat dva faktora. Our genetic structure Naše genetske strukture and our up-to-date conditioning. i našeg dosadašnjeg uvjetovanja. So up-to-date conditioning means Dosadašnje uvjetovanje znači the conditioning we've been exposed to uvjetovanje kojem smo bili izloženi as part of being part of life every single moment from the moment of birth. da smo bili izloženi svakom dijelu života, u svakom trenutku do sada od našeg rođenja. These two factors are two factors that we've never been in any control of. Ta dva faktora su takva da mi nikad nismo bili u kontroli ta dva faktora. There are no other factors other than our genes and up-to-date conditioning. Znači ne postoje nikakvi drugi faktori osim naših gena, naše genetske strukture i do današnjeg uvjetovanja. That put in place the personal aspect of Roger. Koji su stavili na mjesto i stvorili taj osobni aspekt mene kao Rogera. Or for that matter, the personal aspect of Miloš or any... Ili taj osobni aspekt tebe kao Miloša ili bilo koga od nas. So we are a result of everything that has come before this moment. Znači mi smo rezultat svega što se do sad dogodilo do ovog trenutka. So the sense of personal doership is a result of... Tako da osjećaj osobnog djelovanja je rezultat od our genes and up-to-date conditioning. naše genetske strukture, naših gena i do današnjeg uvjetovanja.
So life has created an experience that feels like I am the body, I am the doer. Tako da je život stvorio iskustvo u kojem imam osjećaj da ja jesam tijelo, ja jesam onaj koji radi akcije. Therefore it makes sense for the belief system to be there that I am the doer based on the experience in life, moment Tako to moment. da ima smisla da iskustvo bude da ja jesam taj koji radi svoje akcije, jer život tako to namjestio. And what is happening here is simply new conditioning, I što se događa ovdje sad je jednostavno novo uvjetovanje. which is what life is doing. Je ono što se događa, život to sam donosi. We found ourselves here. Našli smo sebe ovdje. We have no control over what is going to be said. Uopće nemamo nikakvu kontrolu nad onim što će sad biti rečeno. We don't have any control how it is going to be received and how it will be integrated or thrown out. Nemamo nikakvu kontrolu nad tim kako će to biti, kako ćemo čuti to što se tu govori ili kako će to biti integrirano ili kakvu reakciju će ono izazvati u nama. All of that will happen as it happens. Sve će se to dogoditi onako kako će se dogoditi. In the same way as the conditioning of life has always happened as it happens and creates us to be the way we are at each particular moment. U istom smislu će se to dogoditi kao i dosadašnje uvjetovanje, onako kako se dogodilo i kako nas je oblikovalo onakvim kakve mi jesmo sada. Being exposed to certain concepts which suggest that life is quite different to how it can appear. Ako smo izloženi nekim konceptima koji govore da je život malo drugačiji od onoga kako mi ga vidimo, Is part of the change. je dio promjene. This silence is really beautiful. Ova tišina je stvarno prekrasna. So if someone acts in the moment, Tako ako neko reagira u trenutku, they're acting based on their genes and up-to-date conditioning. ako neko djeluje u trenutku, on djeluje prema svojoj genetskoj strukturi i svom dosadašnjem uvjetovanju. Two factors that they were totally out of control of. Dva faktora koja su totalno izvan naše kontrole. And therefore that action had to be the action that happened in that moment. I stoga to djelovanje, ta akcija mora biti onakva kakva se dogodila u tom trenutku. And whatever you do in the moment is the same. I što god ti da napraviš u nekom trenutku je isto.
So if you see guilt or blame arising, Tako ako vidiš okrivljavanje ili krivnju kako izlazi na površinu, it's a result of the genes and up-to-date conditioning in this moment. to je rezultat naše strukture gena, genetske strukture i dosadašnjeg uvjetovanja. Simultaneously, there might also be an understanding in the mind Simultano tom iskustvu može doći do prepoznavanja i razumijevanja u našem umu that blame, seen from the perspective that everything is a result of God's will or someone's genes and up-to-date conditioning, da krivnja može biti viđena kao da je sve to se dogodilo prema nekoj Božjoj volji ili nečoj genetskoj strukturi ili dosadašnjem uvjetovanju. doesn't reconcile. To ne ide jedno s drugim. The more we see that whatever anyone does is a result of their genes and up-to-date Što conditioning, sve više i više vidimo da je sve što drugi rade uzrok tome njihova genetska struktura i njihovo dosadašnje uvjetovanje. couldn't have been any different in the I da moment. to apsolutno ne može biti drugačije nego onako kao što je u svakom trenutku. The less and less the ground of guilt and blame, or less and less the ground on which guilt and blame arises, Sve manje i manje tlo na kojem se pojavljuje krivlja i okrivljavanje može imati temelj, može se podržavati. the less and less it's there. Sve manje i manje to može biti tu. So then guilt and blame has to become less intense. Tako da onda krivnja ili okrivljavanje drugog mora postati mnogo manje intenzivno. Until eventually it just doesn't arise. Dok eventualno jednostavno više se ne pojavljuje. It doesn't arise when that intellectual understanding, Ono se prestane pojavljivati kada to intelektualno razumijevanje, the intellectual understanding that everything is happening according to someone's genes and up-to-date conditioning, intelektualno razumijevanje da sve što se događa je uzrok nečije genetske strukture i dosadašnjeg uvjetovanja. when the intellectual understanding becomes total, Kada to intelektualno razumijevanje postane potpuno, total means it has kicked out any of the opposite beliefs. totalno razumijevanje znači da je jednostavno izbacilo sva neka suprotna vjerovanja iz nas. That's when painful situations can happen to you through the other, To je onda se neka bolna situacija može dogoditi nama od strane nekog drugog. the pain will be experienced Bol će biti iskušena as part of the moment. kao dio tog trenutka. Others can do pleasurable things, Drugi mogu napraviti stvari koje će ti stvoriti užitak. and that pleasure will be experienced. I taj užitak će također biti iskušen. But the attitude of guilt or blame, or Ali stav krivnje ili okrivljavanja, osjećaj krivnje ili da krivimo drugog, just won't be part of the moment. jednostavno više neće biti dio tog trenutka. And to me that explanation is To objašnjenje je ultimate forgiveness. jedno kompletno, ultimativno opraštanje. It's realizing that Je shvaćanje the action that the other did da akcije ili radnje koje je neko drugi napravio are not his own actions, nisu njegove akcije, that nothing could have been different, da ništa nije moglo biti drugačije and that my actions i da moje akcije are not my own either, nisu moja odgovornost, moja radnja. that nothing can ever be different, Da ništa nikad ne može biti drugačije, mislim, ono kako je. and in that we can recognize the perfection of life, I u tome možemo prepoznati jednu savršenost, jednu perfekciju života. because to me when we say life is perfect, To znači kada kažemo život je savršen, I never take that as meaning the form of everything is perfect, to ne znači da je na površini forma svega, oblik svega savršen, because I don't believe a form can be perfect, jer ja ne vjerujem da oblik ili forma može biti savršena. but the fact that it can never be any other way,
Ali činjenica da ne postoji mogućnost da ništa bude u nekom drugom svijetu, da se pokaže drugačije. Based on what Roger just spoke about. Temeljeno na onome o čemu je Roger sad razgovarao. That it's happening regarding God's will and da se događa prema Božjoj volji. And up-to-date conditioning and genes. I našoj genetskoj strukturi i dosadašnjem uvjetovanju. That is perfection to me. It cannot be any other way. Perfekcija za mene, savršeno za mene. Ne može biti drugačije nego što je. And I think to me it seems important to ja mislim da za mene to izgleda jako bitno. See this distinction. See this distinction. Da razlikujemo to. That the perfection is not in the content of the experience. Da savršenost nije u nekom kontekstu iskustva. Because I often see or hear. Jer ja često čujem i vidim. People saying, well, it's all perfect. Well, it's all perfect. Life is perfect. Pa sve je savršeno, sve je okej, sve je savršeno. Ništa nije savršeno. But ali it doesn't feel completely true from experience. Ali kroz moje iskustvo to nije baš toliko istinito. It can be used as a way to cover over the real feeling that is there. Može biti jednostavno da prekrijemo neki pravi osjećaj koji se nalazi u nama. And in some way then miss the opportunity to release whatever is up for release. Propustimo priliku da stvarno pogledamo i vidimo što se događa unutra. And so all these concepts are beautiful to free yourself. I cijeli ovaj koncept ljepote oslobađanja sebe. And it's important also, I think, to look at how we can use them in a different way to cover over. I onda možemo vidjeti kako ih možemo koristiti u različitim aspektima da prekrijemo to što jest. Authentic experience. Naše autentično iskustvo. And then actually trying to be perfect. I onda zapravo mi pokušavamo biti savršeni. By trying to copy or have a certain kind of experience. Pokušavajući zadržati ili ponoviti neko određeno iskustvo. Instead of really recognizing that the perfection is having my own experience right now. Unatoč tome da shvatimo da je savršenstvo može biti samo ako se oslonimo na naše vlastito iskustvo koje proživljavamo. And it can mean being in a total mess. I čak to može značiti da smo u totalnom neredu. And because it cannot be any other way. I zbog toga što ne može biti u nikakvom drugom svijetu ili se ne može drugčije dogoditi. We could say it is perfection. Mi možemo reći da je to savršeno. But the feeling can be chaos inside. Ali osjećaj može biti totalno kaosa unutar nas. Anger, sadness. Ljutnja, tuga. And that is also what it is to be. To je također ono što treba biti. Because if it's there, that's what's been written in the experience of me in this moment. Jer ako je tu, onda znači da je već bilo zapisano u iskustvu koje nam donosi svaki trenutak. And seeing that from the perspective might allow some space to explore what the feeling is. I na ovaj način, ako to vidimo iz te perspektive, može nam omogućiti malo prostora u tom iskustvu. Instead of thinking I'm guilty to feel the way I feel. Umjesto da mislimo kriv sam, okrivljavati sebe zato što se osjećamo onako kako se osjećamo. Or I must have done something wrong, otherwise I would feel differently. I mora da sam nešto krivo napravio, inače se ne bi ovako osjećao. And to really open up to what's here. Jednostavno se otvoriti prema onom što je tu. And discover what's even deeper than that emotion when it's not covered over. I to nam pomogne da stvarno vidimo nešto što je dublje od same te površine tog događaja. And the more that is really understood, the more there will be space to look at all the subtleties. Što više razumijemo, sve više i više će biti prostora da
all these subtleties. Za sve ove suptilnosti. Because otherwise we really think we are the one Jer inače mislimo da mi jesmo ti koji somewhere guilty of the feelings. Koji smo negdje krivi za naše osjećaje. Or maybe a contraction that's still within us. Ili neka možda kontrakcija, neki grče još u nama. And if we try to have a certain kind of experience, maybe ili ako pokušamo imati neko određeno iskustvo, možda maybe then pride will come and cover that over so that we won't go see. Možda će onda ponos doći na vidjelo i onda opet će prekriti da vidim istinu. And this understanding will bring the space to explore in a deeper and deeper way. I ovo razumijevanje ovoga će nam donijeti jedan prostor da stvarno istražimo malo dublje u prirodu ovog svega. And in my experience, the deeper the openings are, i u mom iskustvu, što dublja ta otvaranja jesu, the more subtle these things are too. Sve suptilnija ova stanja postaju. And so we can sometimes spend weeks or months in, I don't know, just feeling so at peace or joy or... Tako da prema tome iskustvu mogu proći dani, mjeseci da jednostavno osjećamo osjećaj duboke radosti ili dubokog mira. And then suddenly there's a meeting with someone and poof, something. I onda jednostavno se dogodi neki susret s nekim i eksplozija se dogodi u nama. And then something's up. I onda nešto izađe na površinu. And that's just the opportunity to see that it was just something that was still in the system. I onda prilika da vidimo da je to jednostavno nešto što je još bilo u našem sistemu. Something that needed that space and that opening. Nešto što je trebalo taj prostor i to otvaranje. To be able to come up and to be released. Da bi se moglo izraziti, izaći na površinu i biti oslobođeno iz našeg sistema. So nothing is ever going wrong. Tako da ništa nikad ne ide u pogrešnom smjeru. It's that the space is there to allow that into awareness now. Tako da prostor postoji koji omogućava svemu tome da izađe u našu svjesnost, naš svjesnost. And it's often past hurts. I to često bude neka prošla bol koju imamo pohranjenu u sebi. That are going to be revisited. Koja će nas opet posjetiti. With this awareness. S ovom svijesti. Without the sense of it's me or it's the other. Bez ovog vjerovanja da sam ja taj ili da je problem u drugom. And that's why I started by saying, to me, this is ultimate forgiveness. Zato sam počela da kažem, u početku sam rekla da je ovo kompletno opraštanje. Because in that there is really the release of me and another. Jer u ovom razumijevanju stvarno dolazi do oslobađanja mene, također i drugog. And all that's left is gratitude. To je zahvalnost. And all the feeling we can have Svaki osjećaj kojeg smo imali are just because we still have somewhat of the attention that is going
on what is spread out there. Da se događa samo što naša pažnja još uvijek ide u tu mrežu koju sam pričala. And so it's not about trying to fix that, but just coming back here. Znači, ne radi se o tome da mi pokušamo popraviti to nešto izvana, nego samo da se vratimo unutar. The coming back here is often a thought that arises in the moment. To vraćanje unutar je često misao koja se pojavljuje u trenutku. Or at least the thought cuts off Ta misao presječe the involvement that's there. Uplitanje u ono što se događa ispred nas, što je tu. And the thought which could arise is actually this suffering is not my doing. I misao koja je moguće da izađe je ova patnja koja se događa nije nešto što sam ja napravio. Everything is an arising in the moment. Sve je jednostavno izranjanje ili događanje u trenutku. Including the suffering. Uključujući i patnju. In that moment, that thought is awareness of the suffering. U tom trenutku ta misao postaje svjesnost o patnji. And that brings us back. I to nas vraća natrag. It might not dissolve the suffering, but it will create a space. To ne mora nužno istopiti patnju ili otopiti je, ali nas vraća u prostor svjedočenja. Those thoughts arise at first at a time distance that could be longer, so the suffering can carry on for... Te misli u početku dolaze našu svijest ili izranjaju, malo duže vremena im treba, malo veća distanca između, da patnja može potrajati, distanca je duža. So suffering might be there for 15, 20 minutes, an hour, and then the thought arises. Tako da patnja može biti nekih 15-20 minuta, sat, i onda ta misao izađe, sjetimo se. That this is an object in the present moment. To je isto jedan objekt u sadašnjem trenutku. And that can create space. And as the intellectual understanding goes deeper and deeper, to prepoznavanje može stvoriti prostor i kako naše intelektualno razumijevanje postaje dublje i dublje, we'll find that that thought will appear. Prepoznaćemo će ta misao se prepoznati after less and less time. U sve kraćem roku vremena. Until it arises almost simultaneously with the suffering. Sve dok ne izađe potpuno simultano u isto vrijeme sa patnjom. And that is a sign that the intellectual understanding has gone very deep. I to je znak da je naše intelektualno razumijevanje potonilo na jedan jako dubok nivo unutar nas. And at some point we'll find that the suffering just doesn't arise. I u jednom trenutku možemo uočiti da patnja jednostavno više ne izlazi na površinu. Which means the corresponding thought that this is just an arising in the moment. Što znači da korespondirajuća misao da je ovo samo nešto što se događa izranja u trenutku. That doesn't need to arise because there's nothing to comment on. Uopće ne treba više izlaziti jer nema nikoga ko bi to komentirao. And so this understanding is not necessarily something that happens as a flash in the moment. Tako da ovo razumijevanje nije nužno nešto što se dogodi kao neki bljesak u određenom trenutku. But you might find that suffering gets less and less and less. Ali možemo vidjeti i pronaći da patnja jednostavno blijedi sve manje i manje i manje. And then one day you can have the thought. Jednog dana možemo imati misao. Oh, suffering hasn't happened. Patnja se već nije dogodila. For quite some time. Već dug dio vremena, ne sjećam se. It might surprise someone to hear that you might have an understanding for a deeper, total understanding for days, weeks, months. Nekog to može iznenaditi ako imate neko razumijevanje da već danima, mjesecima
and maybe not even really recognize that something has happened. Čak da možda nisam ni prepoznao da se nešto dogodilo. And then you look back and you realize that through the last 5 years, 3 years, 2 years, pogledate i vidite da se recimo zadnjih 5 godina, 3, 2 godine, the suffering has just got less and less, and now it hasn't been there for patnja je skroz se smanjila i vidite da jednostavno više nema. some time. Ponekad. Even that realization can be very helpful. Čak i ta realizacija može biti jako pomoć. Because until that's realized, there might still be a subtle thought that we're waiting for something more. I sve dok se ta realizacija ne pojavi, može biti neki suptilni osjećaj da mi čekamo na nešto više da se dogodi. So that's why we're often told you don't gain anything. Zato nam je često rečeno da mi ništa ne dobivamo. It's very ordinary. To je jako uobičajeno. It's your true nature, which means that it might not stand out. To je tvoje prirodno stanje, tvoja prava priroda i nužno ne mora se isticati. But when we look at it, what has happened is we've lost something. Kad pogledamo uistinu što se dogodilo se to da smo mi izgubili nešto. Not gained anything, we've lost the capacity to resist life. Ništa nismo dobili, samo smo izgubili kapacitet da se opiremo životu. Which is not something we've done. Life has continued to form us in Što such nije a nešto way. što smo mi učinili, život nas jednostavno nastavio formirati, oblikovati da bi došli do toga, da bi se to dogodilo. That the capacity to resist has now fallen away. Da je kapacitet opiranja prema životu jednostavno je otpao. So no pride for what has happened. Tako da ne može biti ponosa u tome što se dogodilo. Pride is also based on the sense of personal doership. Ponos je također se zasniva na osjećaju osobnog djelovanja. Just like guilt and blame. Just like Guilt and blame. tako isto kao i krivnja i okrivljavanje drugoga. So no pride for those things in life that I have done that have been successful. Tako da sad ponos za sve one stvari koje sam ja napravio u životu, na koje sam bio ponosan, koje su bile uspješne. They too are just a happening according to God's will. Shvaćamo da su to jednostavno bili događaji koji su bili u skladu sa Božjom voljom. And yet when we appreciate what's been delivered, even though it feels very ordinary, Ja, unatoč tome mi cijenimo ono što je nam bilo dostavljeno, iako to može izgledati jako obično. we realize that yes, we haven't gained anything, Mi shvaćamo da mi nismo ništa dobili, but the absence of suffering ali odsutnost patnje is such a gift. je takav dar, Yet it's a gift that gives us nothing. ali ipak to je dar koji nam nismo ništa dobili. That rather takes away something that ruins the experience of peace. A to je dar koji nam uzima nam nešto što stvara iskustvo otpora prema miru. Guilt, blame, Krivnja, okrivljavanje, pride, ponos, all based on the idea I am the doer and the other is the doer. sve je zasnovano na vjerovanju da sam ja onaj koji čini, koji djeluje i da je drugi onaj koji djeluje. Worry and expectation, Briga i očekivanje based on the idea that my happiness is to be found in pleasure. se zasniva na vjerovanju da je moja sreća ono da ću je naći u užitku. They're the forms of suffering as they arise in practical terms in daily life. To su oblici patnje koji izlaze na površinu, na vidjelo u našem svakidašnjem životu. What is aware of those when they arise? Ono što je svjesno toga kada oni dođu na svjetlje. That's the only purpose in pointing at these
objects of To je jedna suffering. svrha da pokazujemo na te objekte patnje. So they can be understood intellectually as what disturbs peace in the present moment. Da bi se mogli intelektualno razumjeti kao nešto što ometa naš mir u određenom trenutku. So the concept is just pointing at something in the present moment. I koncept je samo pokazivanje na nešto što se događa u sadašnjem trenutku. Which can help our awareness start to become aware of those things more regularly. Što može pomoći da naša svjesnost bude sve više svjesnija tih trenutaka u svakom trenutku. And then as we are aware of the blame, for example, we can see it is based on the idea that I am the doer, the other is the doer. I ako vidimo, na primjer, formu ili oblik okrivljavanja, možemo vidjeti da je ona zasnovana na vjerovanju da sam ja onaj koji djeluje i da je neko drugi onaj koji djeluje. And the moment becomes more understood. I taj trenutak postaje više ga razumijemo, malo više razumijevanja. And as the truth of the moment is seen, I kada je istina tog trenutka viđena, so the truth, for example, we see, yes, that person acted based on their genes and up-to-date conditioning. istina je ta da vidimo da je ta osoba djelovala zasnivano na njegovoj genetskoj strukturi ili njezino i do današnjem uvjetovanju. It's not going to stop murderers being murderers. To neće prestati da je ubojica, but the actions of a murderer can become a little bit more understandable. Ali djelovanje ubojice to djelovanje može postati malo više razumljivo. And then the false beliefs that exist get weaker and weaker. I onda lažna vjerovanja koja postoje bivaju sve tanja i tanja, slabija i slabija. Life is a duality. Život je dualnost. On the surface, at least. Na površini, samo na površini. The fundamental nature of life is non-duality. It's all an arising in one consciousness. Fundamentalna suština života je nedualna. To je samo izranjanje u određenom trenutku u svijesti. But the story that has been created is a story of duality. Ali priča koja je bila napravljena ili napisana je priča koja se događa u dualnosti. A story even with the understanding of what we are still will be experienced as the table being separate from me and the other bodies being separate from me. Ta priča i to iskustvo i dalje će biti u dualnosti jer ćemo i dalje razlikovati ovaj stol različiti i odvojen od mog tijela ili nečeg drugog tijela. And then we can understand why there is poverty in the world. I onda možemo razumjeti zašto postoji siromaštvo u svijetu. Because there is wealth in the world. Zato što postoji bogatstvo u svijetu. And why there is cruelty in the world. Zašto postoji okrutnost u svijetu. Because there is kindness in the world. Zato što postoji ljubaznost u svijetu. Why there is big in the world. Why there is big. Zašto postoji nešto veliko u svijetu. Because there is small. Why Zašto there is postoji hot. small. Zašto postoji vruće. Zašto postoji hladno. So from that point of view, we can start to understand. Iz te perspektive možemo početi razumijevati why there is pain as well as pleasure. Zašto postoji užitak i zašto postoji bol. Why terrible things happen in the story of life as well as wonderful things. Zašto se strašne stvari događaju u priči života i zašto se dobre stvari događaju, divne stvari. This deep understanding that this is a story of duality. Ovo duboko razumijevanje da je ovo priča o dualnosti, priča dualnosti. Can cut off a lot of questions and thinking about why does this happen. Može odsjeći, ukloniti mnoga pitanja zašto se ovo događa. Why did he do this to me? Zašto je on to meni napravio? Why are there wars happening around the world? Zašto postoje ratovi? Zašto se ratovi događaju svugdje u svijetu? And yet this acceptance doesn't mean we should or necessarily become complacent. I ovo prihvaćanje tog razumijevanja nužno ne znači da mi trebamo biti bezbrižni ili
It just means that the thinking about things that we can't change can stop. To samo znači da razmišljanje o nekim stvarima koje mi ne možemo promijeniti, to razmišljanje može otpasti. Zaustaviti se. I can't solve world poverty. Ja ne mogu riješiti svjetsko siromaštvo. But if I see something on television about some refugees, ali ako vidim, na primjer, nešto na televiziji o nekim izbjeglicama, then in the moment there might be a desire to donate some money, for example. Onda, na primjer, u tom određenom trenutku može doći do želje da doniram neki novac, da je pomogam. And that too is a happening in the to je moment. također nešto što se događa u trenutku. Based on my genes and up-to-date conditioning. Zasnivano na mojoj genetskoj strukturi, mojim genima i mojem dosadašnjem uvjetovanju. And with the realization of how lucky we are. I s realizacijom kako sretni mi zapravo jesmo. Which is destiny, part of life. Jer je to sudbina i dio života da mi se tako osjećamo. And the acceptance that is destiny of others to find themselves in very tough situations. I prihvaćanje da je sudbina drugih da se nalaze u jako zahtjevnoj situaciji. Still the biological movement to help where we can still happen. Još uvijek biološka akcija ili pokret prema tome da pomognemo gdje god možemo se događa. Our true nature actually wants to see everyone happy. Naša prava priroda zapravo želi vidjeti svakog sretnog. So our true nature when we connect to it is altruistic. Zato naša prava priroda kad se spojimo je zapravo dobrodušna. It's not selfish. Nije sebično. It's not trying to get more at the expense of the other. Ne pokušava dobiti više na trošak drugoga. So the mind says, well, if you just accept everything, you're going to become irresponsible in life. Tako da kaže, ako jednostavno prihvatiš sve, onda ćeš postati totalno neodgovoran. That no one will help anyone. Niko neće nikom pomagati. It's actually the sense of personal doership that causes all of the problems. To je zapravo samo osjećaj osobnog djelovanja koji je uzrok svih problema. The sense that I need more and more. Osjećaj da je meni potrebno, trebam više i više. To be complete. Da bi bio potpun. The sense that I need to compete and win. Osjećaj da se trebam natjecati i pobjeđivati. To be better than the other. Da bi bio bolji od nekog drugog. Complete. Da bi bio potpun. That's the basis on which wars have been happening. To je osnova na temelju koje se svaki rat dogodio do sada. And the basis on which everyone is rushing around. Osnova prema kojoj svi trčimo okolo. Without in their head any time to stop. Bez ikakvog trenutka da samo stanemo. And smell the flowers or help someone if they need. Da pomirišemo cvijet na putu ili da pomognemo nekog na putu ako vidimo da treba pomoći. And this is not someone saying this is how you should act. I ovo nije da neko nam govori, ovo je, ovako trebate djelovati sada. This is just a description that our true nature actually has an intelligence that social moral standards would be very pleased to see. Ovo je jednostavno opis prema kojoj naša prava priroda ima kvalitete, inteligenciju koja bi jako zadovoljila naše socijalne i moralne principe i koncepte u društvu. So if we have a mental fear that letting go of all of my shoulds and shouldn'ts. Tako ako imamo neki mentalni strah da puštanjem svih trebao bi ili trebaću ili trebali bi will deliver chaos and irresponsibility. Će donijeti u naš život neki kaos i neodgovornost. This little description is suggesting to try it because actually we'll probably find the opposite. Ovaj mali opis nam predlaže da pokušamo i vjerojatno ćemo iskusiti totalno suprotno od tog straha. And it's observable in life. I to je jako očigledno, može jako biti viđeno u životu. Do you know what's funny? Znate što je smiješno? I forgot to turn on the sound system and I noticed it an hour ago. Zaboravio sam uključiti ovaj zvučni sistem i to sam primijetio prije sat vremena.
So people are seeing me talking, but they can't hear me. Tako da ljudi me vide kako govorim, ali zapravo ništa ne čuju. But they can hear Chandra. Ali mogu čuti Chandru. And they can hear Armel. I mogu čuti Armel. Because she's on a different system. Koja je na drugom sistemu. But they can't hear your questions or me speaking. Ali ne mogu čuti vaša pitanja, tva pitanja i mene kako pričam. And that was destined to happen exactly as it happened. I to je bilo predodređeno da se dogodi upravo onako kako se dogodilo. And the fact that it happened is painful, let's say, relative to the perfect idea of the broadcast or the recording. I činjenica da se dogodilo je malo bolno ako uzmemo u obzir neku perfekciju htjenja da ovaj broadcast bude savršen. But really that outcome, what does it mean to who I am or to who you are? Ali taj ishod događaja, što on zapravo znači onome što ja jesam ili što vi jeste? It doesn't really mean anything unless there is a belief system that says to zapravo ne znači ništa nikome, osim ako ne postoji jedan sustav vjerovanja koji nam kaže this shouldn't be like that. To ne bi trebalo biti tako. I think we should. So I should talk. What are you going to say? We have 15 minutes to be quiet maybe, or settle, or whatever, if there's questions, I don't know. Ako ima pitanja, možemo malo sjesti u miru, ali ako postoje pitanja, možemo neko nešto pitati. So, I don't need to speak. Trebam sad pričati. So, when we came Znači, to, not came to, there is no journey, but when we realized that I am all these that is, then we are done. Kada shvatimo da ja jesam ili da to jest, znači da smo gotovi. Okay, that's nice. I don't need to come to Earth anymore. Što se dogodi? Ne treba više doći ovdje. Ne trebam se vraćati na zemlju. Ne treba se vraćati na planet Zemlju. He said when he realizes that he is or that is, he doesn't really need to return to the planet, to the Earth. But you can't leave the earth when you realize who you are. Ali kad shvatiš ko si ti, ne možeš napustiti Zemlju. Until the story of life has you leaving the earth. Dok priča se života koju živiš ovdje nije to. So what is done is the search to come to know yourself. Što je gotovo je potraga da bi znao tko si ti. But life carries on. Ali život se nastavlja. Pleasure and pain. Užitak i bol. But no suffering. Ali ne patnja. And that is being human. I to znači biti ljudsko biće. In having gone full circle. Znači, zaokruži za krug, išli smo cijeli krug. We start off human, not knowing who we are. Kreće iz da ljudsko biće ne zna tko je on zapravo. Go through a phase of the experience being I am consciousness, I am awareness. Kroz iskustvo realizacije da ja jesam svijest, ja jesam svjesnost. And that is the process of coming to know who I am. I onda je to proces u kojem dolazimo do znanja tko sam ja zapravo. And then the seeking stops. I onda potraga za tim staje. And up to the point of it stopping, there has been an integration of that knowing my essence. Do trenutka kada ta potraga staje, došlo je do prepoznavanja svoje vlastite suštine. And yet simultaneously realizing that this is an experience of Roger living life. I simultano shvaćamo da je ovo iskustvo mene kao Rogera koji živi život. And that Roger has to live this life in this dream world as a dream character. I da Roger mora živjeti ovaj život u ovom svijetu snova kao neki karakter iz snova. Until death. Do tada. Do smrti. Do smrti. Amen. After we leave. Što se događa kada umremo, kada napustimo? I feel... Do we return again? Da se vratimo opet. That's what I meant. Do we incarnate again? Da se inkarniramo opet. That was based on, are we done?
Have we ever incarnated again? To je smisao da smo gotovi. Da li smo se mi ikad inkarnirali? Ne znam. Stvarno ne znam. Because it's our condition, the incarnation. Jer naše uvjetovanje vjeruje da smo mi inkarnirani. I feel that even the idea of leaving the earth can be questioned. Čak i ideja napuštanja zemlje može biti propitana. Because actually in that recognition the earth is within you. Jer zapravo dolazi do realizacije da je zemlja unutar tebe. So the earth lives with you. The earth lives with you. Tako da zemlja napušta s tobom. And there's only an assumption that when the body dies, the earth stays. I postoji samo pretpostavka da kada tijelo umre, da zemlja ostaje. And that there is something left behind. I da ima nešto što ostaje iza nas. But who knows that? Ali ko će to znati? It's like when you go to sleep. To je kao, is it like? When you go to sleep. To je poput kada ideš na spavanje. At night. Po noći. The assumption is that there is a world that stays out there. Pretpostavka da postoji svijet koji ostaje kada mi zaspemo. That there's a body in a bed, in a bedroom. Da postoji krevet, tijelo u krevetu i spavača soba. Who's there to know that? Ali tko je tu da bi to znao? Actually, I did see my body in bed. Zapravo ja jesam vidio svoje tijelo u krevetu. Nekoliko puta. But that then wouldn't be deep sleep. Ali to onda ne bi bio dubok san. That would be a experience in consciousness. To bi bilo iskustvo u svijesti. Deep sleep or death, dubok san ili smrt, is the complete dissolving of any experience of a manifestation. Je kompletna disolucija svakog iskustva manifestacije. That's the saying which doesn't make sense to a lot of people, but Izreka koja nema puno smisla mnogo ljudi. If a tree falls in a forest, ako stablo padne u šumi, and there is no one there to hear it, i nitko nije bio tu da to čuje, does it make a sound? Da li ono napravi zvuk? What it's pointing at is the fact that sound is dependent on consciousness. Što pokazuje da je zvuk uvjetovan svijesti. So in that saying, to izreci, that someone there to hear it refers to consciousness. Da je neko tu da to čuje, odnosi se na svijest. So really you can say if there's no one there, does the tree exist? I možemo čak reći ako nema nikog tamo, da li uopće to stablo postoji? So what is great is that the question actually I pitanje zapravo contains a mistake. Ima pogrešku u sebi. It's the assumption that there is an earth to go back to. Jer postoji pretpostavka da postoji planet ili zemlja na koju ćemo ići natrag. And that the true answer that we are looking for I da je ono pravo što čekamo is not actually an answer. Nije zapravo odgovor. Like a yes or no. Da ili ne. It's a falling away of the mistake. Je otpadanje te pogreške u pitanju. And then it's responded by itself. I to se dogodilo samo od sebe, taj odgovor. Because we can see that there is no earth to go back to. Jer stvarno možemo vidjeti da nema planeta na koji se... So there is no question anymore. Makes sense. And I really like to play with these things. Ja jako se volim igrati s tim stvarima. Yeah. I think it's really fun. Jako je zabavno. We can see that in the morning when we wake up. Možemo vidjeti, na primjer, ujutro kada se probudimo. What we call waking up. I ono što nazivamo buđenje ujutro. Is the reappearance of the manifestation within consciousness. Je jednostavno dolazak prepoznavanja manifestacije u svijesti. And what appears in consciousness I što biva viđeno u svijesti is designed to appear to create the illusion. Je dizajnirano tako da izađe na površinu, da se vidi, da bude iluzija. Because of memory in the current moment. Jer sjećanja u
u tom trenutku. So in the present moment there is a memory that I went to sleep. Jer u sadašnjem trenutku postoji sjećanje, ja sam otišao spavati. In the same bed that I wake up in. U isti krevet u kojem sam se probudio. And if that memory isn't seen as a thought object in the moment, I ako ta memorija nije viđena kao misalni objekt u trenutku, if it's believed to be there because of some truth that I did go to sleep in ako this je bed, vjerovano kao neka istina da ja stvarno jesam otišao na spavanje u tom trenutku, then the illusory nature of life is less likely to be seen. tako da iluzorna priroda života mnogo je rijeđi moment da se ona prepozna. So you have a memory of, in this moment, being married, let's say, with children. Tako da u ovom trenutku možda imaš memoriju da vjeruješ da si oženjen i da imaš djecu. If in the next moment, Ako u idućem trenutku, life includes a totally different memory, ako život uključi možda neko totalno drugu memoriju ili sjećanje, you would be convinced you are married to someone else with no children, maybe. ti ćeš biti uvjeren da si oženjen za nekog drugog bez djece, na primjer. And it's that memory in the moment, that thought in the moment, that creates this illusion, and it's meant to be like that. We don't. To sjećanje u trenutku stvara iluziju da smo mi. We will continue to have a memory that I grew up in a certain country, and when I was 5 years old, that person was my friend. Znači, nastavit ćemo imati sjećanje da sam ja rođen u toj zemlji, da je ta osoba kad sam imao 5 godina napravila to meni i tako dalje. That's the moment is going to be constructed like that, but let's see that in deep sleep the whole thing dissolves. Trenutak će biti konstruiran tako, ali ajmo vidjeti da u dubokom snu sve to ide u ništa, dissolva se. We don't know how long life is. This could be the first experience of life we've ever had right now. Čak ovo, na primjer, može biti prvo iskustvo života kojeg smo ikad imali s te memorije. With a memory of sitting in this room last night. Sa sjećanjem da smo sjedili ovdje prošle noći. We just thought that we were born 30 years old. Vjerovanje da smo bili rođeni. But what if it was just the first time now? Ali što ako je upravo sad prvi put da mi jesmo? What if there was no yesterday? Šta ako nema neke povijesti? Yeah, I love to call it like that. Yeah, the reset button. And I was thinking as Roger was speaking, there's an awesome movie to watch that. I mislila sam kako je Roger pričao, sjetila sam se jednog super filma za pogledat. It's called Passion of Mind. Zove se Strast uma. It's with Demi Moore. Sa Demi Moore. And this woman has 2 lives in one day. I ta žena ima 2 života. I think she is an author in New York during the day. Mislim da je autor in New York. An author in New York during the day. Tijekom dana je autor u New Yorku. And when she goes to bed, in her night dream, she is a mother in the south of France with children. Kada navečer ide spavat, postaje majka koja ima djecu. And she goes in therapy because she has no idea which one is reality. I onda ide na terapiju kod psihijatra, ne zna uopće šta je realnost. And it's just really a great movie to just illustrate what we talk about. I jako je dirljivo to da možemo pogledati taj film i vidjeti to o čemu smo sad pričali. Yeah, if you get the chance to watch it, it's... Tako da ako imate priliku da to pogledate, bilo bi drago. You might have more insights. And one thing I did years ago that it was like really awesome for me is that I looked for my birth. Ono što je bilo super meni, na primjer, prije nekoliko godina sam tražila looking for my birth. Yeah. Tražila sam svoje rođenje. But I never found it. I onda nisam ga našla. There was an image. Bila je slika. Of pictures that I've seen. Slika koje sam ja vidjela. Stories that my mother told me. Skup ti priča koja mi moja majka ispričala. And because I believed her, I really thought
I was born. I zbog toga je samo ja vjerovala, a sam stvarno mislila da sam se ja rodila. But if you really look in your experience Ali ako now, stvarno pogledate u vaše iskustvo, naše iskustvo sada, and that you don't go into images, thoughts or memories, i ako ne idemo u neku maštu, neke slike, misli, memorije, sjećanja, and I don't know, maybe we can just take 2 minutes to do that before going to lunch. možda možemo uzeti samo 2 minute da to i napravimo prije nego što odemo na ručak. And as you just here in this moment, Kako ste sada samo tu u ovom trenutku, maybe you focus a moment just on your breath or možda samo možemo obratiti pažnju, fokusirati se na dah, on the sensation in the body of being sitting on the floor, na neku senzaciju u tijelu ili, na primjer, senzaciju da mi sjedimo na podu. and you're just here for a moment. I samo smo tu, ovaj trenutak. And let the question arise, was I born? Neka dopustite pitanju da li sam ja rođen, dopustite mu da ono izroni. And without trying to look for an answer with a word, I bez da pokušamo naći odgovor u riječima, with a yes or a no, bio to da ili ne, let just the question sink deep within you. ajmo samo pustiti da to pitanje potone duboko u nas. Let not a word come, but an experience. Neka druga riječ kaže, ali iskustvo. And do not try to find a specific experience. Nemojte pokušati naći neko određeno iskustvo. Just let the question reveal itself, what it has to reveal to you. Samo pustite da pitanje otkrije samo sebe, ono što ono treba napraviti. Because there is no good and right answer, good or bad answer. There is no good or bad answer. Nema dobrog ili lošeg odgovora. It's just your own experience. Postoji samo vaše vlastito iskustvo.
And when you feel you're ready, you can open your eyes. I kada ste spremni, možete polako otvoriti oči. And go play with the fact that the body might be hungry. I možemo primijetiti da je možda tijelo gladno. Thank you. Hvala vam.